ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुना दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। হ্যালো গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসি আপনাদের জন্য। তো আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা। আর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গায়ে কি অবস্থা, শুটিং করে আমাদের গা হাত পা একবারে ভরিয়া গিয়েছে। তো সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমরা যেন আরো সামনে এগিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ।